मैं खुद डेरा गाजी खान से 7 घंटे का सफर इसलिए करके आई हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान ने खुद हमारे नाम दिए थे और आज चूंकि कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी तो हमने अपने लीडर के साथ मिल के आपको और अपने अवाम को अपना लाया महल देखना था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ आपको मीडिया के तवज्जो से ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज लोगों को बताएं ये कितनी बेशरम हुकूमत है, ये कितनी सफाक हुकूमत है, इसकी ये जो हरकत है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आज आपके पास कुर्सी है, कल को हमारे पास कुर्सी है। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी पूरी उम्र पायदार रहेगी और आप जो जुल्म और जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब हर चीज का देगा क्योंकि अल्लाह ताला की भी एक जात है। हमने तो 3 घंटे में मेरा सबर खत्म हो गया। मुझे तो मैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब भाई बाहर लेकर आए वरना मैंने कहा मैं तो 7 घंटे सफर करके आई हूँ, 7 घंटे यहाँ पे धरना देती हूँ कि मुझे अपने लीडर इमरान खान से मिलने दिया जाए। हमारा सबर खत्म हो गया, लेकिन मेरे लीडर आप कितने बहादुर हैं, आप कितने जिद्दार हैं। क्या आप नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के मुल्क से नहीं भागे, आप इनके जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और टिक टॉकर वजीर आला तुम सुन लो और जरदारी तुम भी सुन लो। तुम्हारे वक्त में गिना जा चुका है, तुम्हारी कुर्सी भी मुस्तकिल नहीं रहनी। तुम आइन के ऊपर शब खून मार लो, माँ बहनों बेटियों का अगवा कर लो, हमें अपने लीडर से ना मिलने दो। लेकिन याद रखना एक वक्त हमारा भी आएगा और मेरा लीडर दोबारा इंशाल्लाह अवाम की ताकत से वजीर आजम बनेगा। मैं आइन और ये कानून तोड़ते हैं, इन्हीं लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया है। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, ये खुद पाकिस्तान के दुश्मन है, ये खुद इन्होंने इन मुल्क बर्बाद किया है। कभी 75 साल से इस मुल्क के साथ रेप किया है इन करप्ट एस्टेब्लिशमेंट ने, आज मुल्क को वहाँ पहुँचा दिया गया। आज भीख मांगते, कभी किसी मुल्क के जाते हैं भीख मांगने के लिए, उनको शर्म आनी चाहिए। और बेशर्मो कुत्तों, एक लीडर में मिला जो आप लोगों ने उसको जेल में गुंजा के बैठे हो, इस कौम का क्या गुनाह है? इस कौम का सिर्फ यही गुनाह है कि वो पाकिस्तान का लीडर है, उम्मा का लीडर है। मैं आपको बड़ी यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह आएगा, पूरी उम्मा उसके साथ करेगी और इंशाल्लाह इसराइल का वो हशर नशर करेंगे, इसको नन याद करेंगे और अल्लाह खैर करेगा। आप घबराए नहीं, खान आएगा, इसका पाप भी रोक सके एस्टेब्लिशमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट कुत्तों का। ये सबसे बड़े कुत्ते और बगैरत है ये लोग। असल मुल्क की बुराई की जड़ ये लोग हैं, इन्होंने आज तक मुल्क में ना अमन आने दिया है और ना सुकून आने दिया है। और यही है जो इंसानी कुल है, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया है। मैं आज पूरी कौम से कहता हूँ खुदा के लिए खान के पीछे खड़े हो जाए, वरना ये इंसानी कुल्ला मुल्क को बर्बाद और तहस नहस कर देगा। आज का दिन ये 2 दिन 4 दिन लगा ले, मैं आपको कहता हूँ ये कुत्ते, ये करप्ट एस्टेब्लिशमेंट घुटने टेकेंगे। ये अवाम एक हो जाए, एक खुदा की कसम, ये 1 घंटे में खान को बाहर निकाल देंगे। सिर्फ खान का सिर्फ आप इत्तेहाद कर दें। इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार इमरान खान जिंदाबाद। आइन और ये कानून तोड़ते हैं, इन्हीं लोगों ने मुल्क को बर्बाद किया है। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, ये खुद पाकिस्तान के दुश्मन है, ये खुद इन्होंने इन मुल्क बर्बाद किया है। कभी 75 साल से इस मुल्क के साथ रेप किया है इन करप्ट एस्टेब्लिशमेंट ने, आज मुल्क को वहाँ पहुँचा दिया गया। आज भीख मांगते, कभी किसी मुल्क के जाते हैं भीख मांगने के लिए, उनको शर्म आनी चाहिए। और बेशर्मो कुत्तों, एक लीडर में मिला जो आप लोगों ने उसको जेल में गुंजा के बैठे हो, इस कौम का क्या गुनाह है? इस कौम का सिर्फ यही गुनाह है कि वो पाकिस्तान का लीडर है, उम्मा का लीडर है। मैं आपको बड़ी यकीन से कहता हूँ इंशाल्लाह आएगा, पूरी उम्मा उसके साथ करेगी और इंशाल्लाह इसराइल का वो हशर नशर करेंगे, इसको नन याद करेंगे और अल्लाह खैर करेगा। आप घबराए नहीं, खान आएगा, इसका पाप भी रोक सके एस्टेब्लिशमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट कुत्तों का। ये सबसे बड़े कुत्ते और बगैरत है ये लोग। असल मुल्क की बुराई की जड़ ये लोग हैं, इन्होंने आज तक मुल्क में ना अमन आने दिया है और ना सुकून आने दिया है। और यही है जो इंसानी कुल है, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने मुल्क को तबाह किया, बर्बाद किया है। मैं आज पूरी कौम से कहता हूँ खुदा के लिए खान के पीछे खड़े हो जाए, वरना ये इंसानी कुल्ला मुल्क को बर्बाद और तहस नहस कर देगा। आज का दिन ये 2 दिन 4 दिन लगा ले, मैं आपको कहता हूँ ये कुत्ते, ये करप्ट एस्टेब्लिशमेंट घुटने टेकेंगे। ये अवाम एक हो जाए, एक खुदा की कसम, ये 1 घंटे में खान को बाहर निकाल देंगे। सिर्फ खान का सिर्फ आप इत्तेहाद कर दें। इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे जान निसार, बेशुमार इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी इस टाइम पे जो हमारे अदालत है इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद के
اہلکار کتنی محنت کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس وقت جتنے بھی یہ پیپر دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں یہ ہمارے پیپرز 11 کے 11 FIR اس کے اندر موجود ہیں. ہمارے یہ دوست بھی دیکھیں, چودھری ویس صاحب کو دیکھیں, شعیب الیاس صاحب کو دیکھیں, بزدار صاحب کو دیکھیں. ہم جو ہے نا 2-3 دن سے ہم مسلسل لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ پیپر ابھی چلے جائیں گے. جتنے بھی ہمارے جو ڈی چوک کے حوالے سے 4 اکتوبر کے احتجاج میں جو ڈی چوک سے گرفتار کارکنان ہوئے تھے پچھلے 25-26 دنوں سے, ان سب کی جتنی بھی فائلز ہیں وہ روکار سارے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے یہ لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب کی زیر قیادت میں الحمدللہ پوری ٹیمیں سارا کچھ فائنل اس ٹائم ہو چکا ہے. اور یہاں سے ہماری ILF کے ہمارے ساتھ بھی ممبرز موجود ہیں. ہمارے GS صاحب کی زیر قیادت یہ دیکھیں گے یہ توری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ عدالتی عملے کے باقی لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو نا وہ جو محنت ہے میں سمجھتا ہوں اس کا ہمیں یہ ایک طرح سے پھل مل گیا کہ ہمارے جو آپ جتنے بھی لوگ تھے 532 کے قریب ان سب کے پیپرز چلے گئے ہیں. یہ پیچھے دیکھیں عدالتی عملہ باقی بھی یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے یہ دوست سارے, میں تمام دوستوں نے جنہوں نے محنت کی ان سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان سب دوستوں کی محنت کی بدولت آج یہ ممکن ہوا کہ ہم نے صرف تقریباً 1 دن کے اندر یہ چیزیں ساری مینیج کی. اور یہ سارے کے سارے دوست ہیں شکر ہے کہ ہماری تین دن سے مسلسل میں ILF اسلام آباد کا شکر. رات کو 12 بجے تک بیٹھ کے آج بھی ہم نے طے کر لیا تھا کیانی صاحب نے ہم نے کہ آج 2 بجے کیوں نہ ہو ہم سارا کام کمپلیٹ کر کے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ابھی میں ذرا ٹائم دیکھ لوں 9:15 بجے کمپلیٹ ہو گیا. ہم بہت خوش ہیں. یہ کچھ اگر 1-2 لوگ رہ بھی جاتے ہیں تو ان کا ہم کل کریں گے. طلحہ بھائی ہمارے ساتھ یہ بھی اس مقدمے کے اندر تھے, ایک مقدمے میں ڈسچارج ہوئے تھے. یہ بتائیں طلحہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ILF اسلام آباد کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں سے بھرپور ریلیف دے کے دیا, اور میں جج صاحب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے ایک وکیل کو اس کا آئینی اور قانونی حق دیا. پاکستان جیسے ملک, بہت شکریہ اسلام آباد ILF. تھینک یو. انشاءاللہ سارے لوگ جو نا یہ آج مجھے امید ہے کہ رات میں کچھ لوگ اور باقی انشاءاللہ کل سارے ریلیز ہوں گے. اگر جو اڈیالہ میں ہے وہ آج ریلیز ہوں گی اس کی پاسبلٹی ہے. جو اٹک میں ہے اور جھیلم میں اس کا تھوڑا سا ایشو بنا ہوا ہے, اس کے خلاف ہم نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کل 12 بجے. نہیں انشاءاللہ سارے آپ کل پیپر پہنچیں گے یا جتنا بھی ٹائم لگتا ہے قانونی ریکوائرمنٹ ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہمارے انشاءاللہ لوگ ریلیز ہوں گے کل. آخری اور اہم بات ہمارے عہدیدار جنرل سیکرٹری صاحب اس ٹائم اپنے ILF کی پوری ٹیم کو یہاں پہ اس ٹائم لیڈ کر رہے ہیں. تھینک یو. ملاقات یہاں پہ اپنے لیڈر سے انہوں نے نہیں الاؤ کی, وہ کہ کورٹ میں یہاں پہ آرڈرز ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, کنٹمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ دنیا کو اس چیز سے چھپانا چاہ رہے ہیں دنیا سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سیل کے اندر بجلی بند کر دی گئی. ان کو جو کھانے کا معیار دیا جا رہا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے. ان کو فوڈ پوائزننگ ہوئی تھی, ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی دی جا رہی, ان کو سیل کے اندر بند رکھا جاتا ہے, ان کو پانی نہیں دیا جاتا, ان کا پانی کٹ آف کیا جاتا ہے. بشرا بی بی کے ساتھ جو حالات اور واقعات ہوئے ان کی کھانے میں ہارپک ملایا گیا,